sa ato ang Class A category, Mayor Janjan Garcia Cup Barili Volleyball dayon. Battle for third na niya, Team Mandawi versus Team Dumanog. Okay niya ato ang dua, best of 3 games niya. Magpasalamat sa ato ang pinalanggang Mayor Deres Barili for making this event possible. Mayor Janjan Garcia. Salamat Mayor. Og atong organizer diri mao sila si Jeffrey Sabanal og si Yats Casinillo. Og magpasalamat sa tay nabagan sa atong kapitan diri sa Barangay Bulok-Bulok nga si Cap Honorable Akil Kanyete. Side out, igualis 0 pa nga to score, igualis 0. Team Mandawi, Jumar Tonton og ni Abog. Team Dumanog, Orly Janlip og ni Nonil. 1-0 na, 1-0. Servisyo Nonil para dos. Out mo again, 2-0 na, 2-0 sa atong game 1. Idol Anjo Alio, shout out. Jason Dominguez, shout out. Kini si Idol Anjo Alio, kuan ya, legendary ning volleyball dayon player taga Barili. Yes. Gahi sa ni guys. 3-0 na. Yes. Kini para 4, serve Team Dumanog. Side out. Servisyo Abog para uno. Agay dool, kuha pang Abog. Gilambahang Tonton. Gipon ang Jumar. Way bangag dito ang Team Dumanog. Tora. Buhagay na. Point 1-3. Okay na para dos, servisyo Abog. Agay Abog, milamba, binumba sa ere. Kuha pa ni Bebe Orle. Jomar. Wala, nagkaputo ka na. Ay, Tonton. Jomar. Ay, tumagos ang tira ni Nonel. Walang nakadipinsa sa Team Mandawi. 3-1, side out. Bola sa Team Dumanog. Tres kini servisyo Batang Maylaban, Bebe Orle para 4. Agay Nonel Lobo gihatag, gipurmahan ni Jumar, gipabutan, gilaras ni Bebe Orle sagang pa ni Tonton. Abog mi bundak. Out ball ang sagang ni datim lefter Janlip. Servisyo Jumar Roma para 2. 3-1 ang atong score. Lamba ni Abog. Count pa. Abog again. Bebe Orle. Gitubag ni Jumar. Binaglusay na kaibigan. Abog. Nice defense. Jumar. Wana. Nagpaulan na ng bala ang team Dumanog. Agay! Good item! Good item ang tira sa team Dumanog. Shout out ya ni Konsyal Silso Gabunada, Tatay Conrado Aliga, shout out. Charlie Milan, Charde diha sa Cordoba, shout out. Boss Alan Villarin ang gahi sa Barili, shout out. Konsehal Louie Alquisalas, shout out. Jim Generalaw ni Minso og GC Generalaw ni Minso og ni Boss Opaw Generalaw, shout out. Tonton. Back to the live action. Jumar. Overcook. 4-1 kaibigan ng atong score in favor of Team Dumanog. Kini serbisyo datim lefter Janlip para 5 tokod ni Nonel. Sahod pa ba? Sahod pa. Ayan, nagkuha sa 1-an. Jumar, gilabahan. Pare na hole. Bokot ang maral. Rolebek. Og sa iyang page nga may si Orlan, shout out. Abraham Jogan og sa iyang page nga AG Jog, shout out. Bulabog Bay, shout out. Jumar Uma, mi burak.
Sabit ang tira ni Nunil. 4-2 na. Kini serbisyo Tonton para 3. Igang Janlip. Quick stopper ni Janlip. Nabigla si Tonton. 4-2. Kini para 5 serbisyo Nunil. Lamak na lobog yatang ni Jumaruma. Bam is coming. Butas ang team Mandawi. Jimboy ni Baska, Bisayang Balibulista, shoutout Andoy Purdoy ni Konsehal Noril Lawas dia sa Cute Cebu City, shoutout Sir Jonathan Arquion, shoutout Nile River ni Busri Amorcilio, shoutout Roldan Carcuevas, shoutout Boss Jimwil Paring, ang atong organizer dia sa Upper Cambanay, Danau City, shoutout Imo Jumar, out ball. 5-2 ang atong score. Side out kaibigan. Boss Edgar Rivera, shoutout Cindy Boy Baramida dia sa Lamag Pinamungahan. Kapaparte ni Klas Arte yung Manuel Isetraya, shoutout dia sa Langtad Naga. Ando na tayo umabot bakbakan dia sa Langtad Naga. Sponsored by no other than Manuel Isetraya. Bam is coming! Watch out! Pusgay ang depensa sa team Dumanhog. Serbisyo Abog para 4-3-5. Binumba sa area ni Abog. Saud pa. Two shot combination ni Abog. Wala tumagos na. 4-5. 4-5. Dawat ko giste ah. Dawat ko giste. Dawat ka. Dawat ko giste ah. Dawat ko giste. Ikaw man giste wala na. Dawat ko. Giste mo 4-5. 4-5. Kini para igual serbisyo Abog. The pride of Karkar. When igual 5 na. Boss Janak Rabaya, shout out. Rap Bilialos Deslindugon Sibunga, shout out. Serbisyo Abog para size ay may pusing na si Jomar Roman, lamba. Saud pa ni Orle. Gipunaan ni Tonton. Abog tuara corner. Sukarap si Batang May Laban. Bibi Orle. Size 5, 1 point lead sa team Mandawi. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon and Minimart, located at Abugo na Sibunga. O kang Emil Ban po rin. If you are in need of a ban for winning City Tour, Highland Tour, call 0995-243-5411. Emil Ban po rin. Kini para City. Pokot ang serbisyo ng Abog. Shout out ni Yoyo Emiliano Borborquiano, ang tagiya sa Emil Van Purit. Og shout out sa ni Ma'am Maricel og ni Bostoni Pasatiempo, ang owner sa Maricel Anthony. Lamba ni John Lip. Igking si Tonton. Yes. Asa to score? Size iguales. Kini para City, para Labaw. John Lip, binumba sa ere. Kuha pa Nunil. Nunil to the rescue. Away from home. City size, may takeover na ang team Dumanog. 1 point lead. Serbisyo Batang May Laban para 8. Bibi Orle may bahog. Grabe gikaingin ni Bibi Orle ay. Perting hawana. Hawan pas kang manang. Size 8. Serbisyo Bibi Orle para 9. Janlip. Ayay, aksyon naghibat ang team Dumanog. Wana, nakarecover pa. Nunil. Agay! Bikil na! Bingo na! Bikila tirahan ni Idol Jomar. Size 8 kaibigan. Kini para City, serbisyo Tonton.
Oh, serbisyo Jumaroma. Agay. Out ball ang tira ni Tonton, over the bakod. 8-6. O atangin ninyo ang bakbakan sa championship match. Team Cebu City kontra Team Consolacion. Nunil sagang ng gyapon. Gibawgang Tonton sa ni Bibirle. Sagang na dire. Why buslot dire. Grabe bisag unsag kulata sa Team Mandawi. Di gyud madutlan ang Team Dumanog. Karon sukarap na gyud. Sukarap na gyud. Igos papangig. Igos papangig dive Bibirle. 6-8 kini para City. Serbisyo Tonton. Ton, kap Ton. Wapa ka barog Tonton, gibirehan dang Nunil. Good item. Good item kayong tira ni Batang May Laban. Size 8. Agay. Trapo ni Bibirle. Gipunan Nunil again. Ay. Bad item. Bad item. Out man. Size 8. Back to the ball game. Kini para City. Serbisyo abog. Nunil. To Jomar. Nunil again. Binumba sa ere. Kuha pang Bata May Laban. Two shot combination. Grabe ay gidak-dak-dakan man ang Team Dumanog. Gibaus. Ay out ang tira ni Bibirle. City 8. Serbisyo abog para Iguales. Ay abog. Gidak-dakag bato ni abog. Grabe ay. Sukaraps no nila. Iguales 8. Iguales 8 na kaibigan. Iguales 8 kini para 9. Para Labaw. Ay Tonton. Wana. Din amadag ampo to. Point 9-8. May labaw na ang Team Mandawi. Serbisyo abog. Agay. Out na naman ang tira ni Nunil. 10-8. 2-point lead na. Duha na ilabaw. Kini para 11 ni. Serbisyo abog on the way. Napukot abog bog. Bukot ang maral. G8. Serbisyo Batang May Laban. Bebe Orle para 9. Sagang pa. Nunil. Jumar. Nagbais-bais na dito subirid Jumar. Murag wakwak. Ay tuara. Gilatigo ni Nunil. Hubak ang lubot ni Tonton. Noy Bijis kaibigan. 1 point lead na lang. Tinapyasan sa Team Dumanhog. Kini para Iguales. Serbisyo Batang May Laban. Nunil may purma. May bahog. Out ball na naman si Tonton. Iguales na. Wala kulbahin na nga tong duwa. Serbisyo Bebe Orle. Saggang pa ni Jomer. Bebe Orle again. 3-shot combination ni Bebe Orle. Pinaulanan ng Team Mandawi. Butas ang corner. Cortese sa tira ni Nunil Makna. Wana para daog na. Ang Team Dumanog. Ay na ang Team Mandawi. Wana. Third na. Waray. May nakabaws ang Team Dumanog. Game 1.
Bidaw kang team Dumanog, bidaw kang team Dumanog.